नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 1 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर भिन्नक्षम पाई मोहनଙ୍କ बड़ घोषणा। कारण एणिके भिन्नक्षम को विवाह प्रोत्साहन प्रदान कर 3टी किस्ती 2.5 लाख टंका दिज्व। एने एचडीएफसी बैंक सहित राज्य सरकार चुक्ति करिसेंती। एही प्रोत्साहन राशि पर भिन्नक्षम हिताधिकारी विवाह रेजिस्ट्रेशन करिवार वर्षक मध्य ऑनलाइन माध्यम आवेदन करेंगे। विवाहर प्रथम वर्ष पूरण हेले 25,000 टंका, द्वितीय वर्ष पूरण हेले आउ 25,000 टंका एवं तृतीय वर्ष पूरण पर 2 लाख टंका विवाह प्रोत्साहन राशि प्रदान करा। एही विवाह प्रोत्साहन राशि दिव्यांग हिताधिकारी मानकु समाजर मुख्य स्रोत में सामिल करिबार सहायक हेबो। सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंडों उपस्थिति एचडीएफसी बैंक सहित विवाह प्रोत्साहन राशि प्रदान निमंते बुझामणा पत्र स्वाक्षरित हुई अछि। परवर्ती खबर 2 चकिया गाड़ी चालकों पर बड़ खबर। कारण हेलमेट न पिंधिले आपन को मिलबनी पेट्रोल। जदि आपण बिना हेलमेट रे गाड़ी चलाउछन्ते तेबे आपण पेट्रोल पंप रे तेल किनी गाड़ी रे पकाई पारिबेनी। कारण आज ठारू अर्थात सेप्टेम्बर 1 तारिख यह नियम कड़ाकड़ी भाव पालन होगा जाउछि। सेपटे उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान समय हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं नाम एक अभियान आरंभ करने को घोषणा करिछि। जेउथिरे कि हेलमेट नथिले लोकंकु पेट्रोल मिलिबो नाही। तेबे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह अभियान आरंभ करने सहित सड़क सुरक्षा को गुरुत्व दि जाउछि। एपरि हेबा द्वारा एबे यूपी रे जो लोक माने गाड़ी चलाइबे सेमाने हेलमेट पिंधिबा को बाध्य हेबे। जो माने हेलमेट पिंधिबे नाही सेमान को पेट्रोल मिलिबो नाही। जो माने एही नियम भांगिबे सेमान को विरुद्ध रे सरकार दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबे बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर बाजार रे सुना और रूपा दर आकाश छुआ। कारण भुवनेश्वर बाजार रे आज 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 1,640 टंका महंगा होई 1,04,950 टंकार रेकर्ड स्तर में पहुंची। सेही बोली 22 कैरेट सुना दर 1,005 टंका बढ़ी 96,200 टंका छुईची। सुना दर लगातार गत 5 दिन होला बढ़ी चली। एही समय मध्य 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 3,400 टंका एवं 22 कैरेट सुना दर 3,150 टंका महंगा होईची। अन्य पक्षे रूपा दर आज किलोग्राम पिछा 1,100 टंका वृद्धि पाई 1,31,000 रही। पूर्वर गत 25 तारिख में रूपार दर यही स्तर में रही। सेहीपरि मुंबई में 24 कैरेट मूल्य 1,04,950 टंका और 22 कैरेट मूल्य 96,200 टंका रही। सेहीपरि नुआ दिल्ली में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,05,100 टंका और 22 कैरेट मूल्य 96,350 टंका रही। परवर्ती खबर बैंक ग्राहक मान खुशी खबर। कारण सेप्टेम्बर मास आरबीआई बैंक छुट्टी तालिका प्रकाश पाई। एही मासरे सारा देश में बैंक गुड़िक 15 दिन बंद रहिबो। आउ एही असुविधा एड़ाइबा पाई ग्राहक मान बैंक को जीवा पूर्व थरे छुट्टी तालिका जांच करने को परामर्श दि जाइछि। समस्त पर्व एवं आंचलिक पर्व व्यतीत मासर रविवार एवं द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार में बैंक गुड़िक बंद रहिबो। हेले आपण एही दिन गुड़िक ऑनलाइन बैंकिंग सेवा पाई परिबे। परवर्ती खबर जगदीप धनखड़ को मिलिला नहीं सरकारी आवास। एबे निज घर को शिफ्ट हेबे पूर्वतन उपराष्ट्रपति। सेपटे उपराष्ट्रपति पदर इस्तीफा देबा परे जगदीप धनखड़ एबे दिल्ली छतरपुर एनक्लेव स्थित निज घर को शिफ्ट हेबा को प्रस्तुत होउछंती। एहा सहित से राजस्थान विधानसभा को पूर्व विधायक पेंशन पे आवेदन करिसंती। 74 वर्षीय धनखड़ जुलाई 21 तारिख रे स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई उपराष्ट्रपति पदर इस्तीफा देइथिले। एबे सेप्टेम्बर 9 तारिख रे उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेबाकू जाउछि। सेपटे उपराष्ट्रपति पदर इस्तीफा देबार किछि समय परे तांको सरकारी बासभवन खाली करने को निर्देश दि जाइथिला। हेले संवैधानिक नियम मुताबक पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को टाइप 8 बंगला आवंटित करा जाए। एही आवंटन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय करिथाय। किंतु सेपटे एक जातीय खबर कागज मुताबक मंत्रालय किछि दिन तले धनखड़ को भेटिथिला। हेले तांको मिलिबाकु थिबा सरकारी बासभवन को नहीं कथा आगो को बढ़ी पारि नथिला। एही कारणरू धनखड़ एबे निज घर को फेरी जिबाकू निष्पत्ति नैछंती। परवर्ती खबर भारत हेब विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति। सेपटे भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय माल्होत्रा शनिवार दिन एक बड़ विवृत्ति जारी करिसेंती। से कहिसेंती जे भारत खूब शीघ्र विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति हेब।
ସେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଜାରି ଥିବା ଶୁଳ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ ତ୍ରୟମାସିକରେ ଭାରତର ଜିଡିପି 7.8% ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପାଞ୍ଚଟି ତ୍ରୟମାସିକରେ ସର୍ବାଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ସେତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ସେପଟେ ରାମ ସେତୁକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମାରକ ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବି ସହ ଜଡ଼ିତ ଆବେଦନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଜବାବ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମନାଥ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିଟିସନକୁ ଶୁଣାଣି ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିନେଇ ଜବାବ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏଥିସହିତ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିନେଇ ଜବାବ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ରାସନ, କାରଣ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଯଦି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଧାର କାର୍ଡ କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ UIDAI ଜାରି କରିଛି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଏଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ଜରୁରୀ। ପିଲାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ UIDAI କହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ ଫର ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ସ୍କୁଲକୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ UIDAI, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେପଟେ UIDAI ମୁତାବକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଏଭଳି 17 ଗୋଟି ଏମିତି ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଏହା ନ କରାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ଲିଟର ତେଲରେ 200 କିଲୋମିଟର ଗଡୁଛି। ସେପଟେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୌର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, କାରଣ ସେ ଏମିତି ଏକ ଇଞ୍ଜିନ ବାଇକ୍ ବନାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଲିଟର ତେଲ ପକାଇଲେ 170ରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଏହି ବାଇକ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଦୁନିଆରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ବସନ ଇଞ୍ଜିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନରେ ମାଇଲେଜ ବଢ଼ିଛି। ସେ ବନାଇଥିବା ବାଇକ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନ ଫିଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବାଇକ୍ 176 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଚାଲୁଛି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷଣ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଯାହାର ମାଇଲେଜ 200 କିଲୋମିଟରକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ବାଇକ୍ କେବଳ ମାଇଲେଜ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଏଥିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଶୂନ। ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ର ସାଇଲେନ୍ସର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍। ଏଥିରୁ କାର୍ବନ ମୋନୋଅକ୍ସାଇଡର ମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ଶୂନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାଇକ୍ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲରେ ନୁହେଁ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଥନଏଲରେ ବି ଚାଲିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଟିକେଟ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ନଜରରେ ରଖି କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ବସ୍ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଆମ ବସ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରିହାତି ମିଳିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। କହି ରଖୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ପୁରୀରେ ଆମ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ପାସ୍ ମିଳୁଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼କୁ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟସୀମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆମେରିକାର ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବୟନଶିଳ୍ପ ଚାପରେ ଥିଲାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଉପକୃତ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ଏବଂ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୂତା, କପଡ଼ା, ପୋଷାକ ଏବଂ ମେଡ୍ ଅପ୍ ସମେତ ସମଗ୍ର ବୟନଶିଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିବେଶର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ। ପ୍ରଦୂଷଣରେ କମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁଷ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସହରରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ 2.5 PM ସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳର 8 ବର୍ଷ 2 ମାସ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାନକ ପ୍ରତି କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପିଛା 5 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରି ଏହି କ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କହିଛି ଯେ ହାରାହାରି ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳର 3.5 ବର୍ଷ ହରାଉଛନ୍ତି।
ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶକ୍ତି ନୀତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 2025 ରିପୋର୍ଟ 2023ର ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରିପୋର୍ଟରେ 2023 ମସିହାରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ PM 2.5 ଆକଳନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର କଣିକା ଘନତା 2022 ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅପେକ୍ଷା 8 ଗୁଣ ଅଧିକ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ 3.5 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ବଢ଼ିବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ସୂଚନା ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଅବଧି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। 19,66,000 ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମି, ଶ୍ମଶାନ ଜମି, ମନ୍ଦିର ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ସର୍ଭେ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। नंबर 2 एक ऑपरेशन प्रहार प्रति जिले में मॉडल हेब निशा निवारण केन्द्र। बेआईन मादक द्रव्य बिक्री चोरा चालान में अंकुश लगाइबापी आसंता 1 तारिख संपृक्त विभाग मानकर मिलित समन्वय भुवनेश्वर सहर समेत राज्यर सबु जिले में स्वतंत्र धरपकड़ अभियान आरंभ कर विभिन्न निशा द्रव्य चोरा चालानकारी को धरिबा एवं एसबुर प्रच्छद पटरे मुख्य को बांधिबापी निर्देश मिली। तेबे अबकारी एवं एनसीबी बीएमसी मिलित भाव में भुवनेश्वर को एक निशामुक्त सहर करने कार्य करेंगे। स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा ऑपरेशन प्रहार आरंभ कर अबकारी विभाग कहते। तेज वर्तमान निशा निवारण को रोकने सरकार तरफ प्रयास आरंभ हो सारी। नंबर 3 इंस्पेक्टर एएसआई क्षमता बढ़िला। राज्य में इंस्पेक्टर एवं एएसआई क्षमता को बढ़ा जाइए। एणिकी सेमाने एससी एसटी मामलार तदंत करें। तदंत सहित गिरफ एवं स्वतंत्र अदालत रे मामला दाखल करें। पूर्व डीसीपी पाह्यर अधिकारी क्षमता मिलता। एने गृह विभाग पक्षर संशोधित विज्ञप्ति प्रकाश पाई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आईन 1999 प्रवर्तन को सुदृढ़ करने ओडिशा सरकार गृह मंत्रालय एक विज्ञप्ति जारी कर उल्लेख अच्छी पुलिस इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टर मानकु एही आईन अनुଯାୟୀ गिरफ तदंत एवं मामला रुजु करबा पई क्षमता प्रदान कर जाउछि। पूर्वरु ए क्षमता डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एवं तदूर्ध्व पाह्यर अधिकारी पई संरक्षित थिला। तबे वर्तमान एथिरे नुआ निर्देशनामा कर जाइछि, जहा फल रे क्षमता राज्य इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टर मानकु प्रदान कर जाइछि। नंबर 4 श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी 10 मुख्यमंत्री तालिका रे मोहन माझी मूड ऑफ द नेशन रो सर्वे। श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी 10 मुख्यमंत्री तालिका रे मोहन माझी स्थान पाइछन्ती। इंडिया टुडे पक्षरु होइतिबा मूड ऑफ द नेशन सर्वे रे देशर श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी 10 जन मुख्यमंत्री तालिका प्रकाश पाइछि। एही तालिका रे अष्टम स्थान रे अछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मात्र 14 मासर शासन काल रे मोहन माझी बेस लोकप्रियता साउंटी पारिछन्ती। राज्यवासी ताको प्रदर्शन को ग्रहण करिछन्ती। एही तालिका रे प्रथम आसाम मुख्यमंत्री, द्वितीय स्थान में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, तृतीय स्थान में झारखंड मुख्यमंत्री। तालिका रे थिबा अन्य मुख्यमंत्री जहाँकि गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंग मुख्यमंत्री मध्य रहिछन्ते। 10टी लोकसभा आसन रु अधिक आसन थिबा राज्यर मुख्यमंत्री को नहीं ए सर्वे करा जायतिला। नंबर 5 भक्तंकर भाववेग सहित खेल। ऑनलाइन रे निर्माल्य सुखिला भोग मिलुथिबा नै विज्ञापन। पुणी थे ऑनलाइन रे जगन्नाथ प्रेमी को ठकिबा पई चेष्टा करा जायछि। ऑनलाइन रे महाप्रभुंकर पूजा सहित निर्माल्य सुखिला भोग मिलबा नै विज्ञापन प्रकाश पाइथिबा देखिबा को मिलिछि। पूजा परिसेवा नामक एक एप्लिकेशन माध्यम रे एभली विज्ञापन मिलिछि। 4 प्रकारर पूजा पई अलग अलग प्रकार मूल्य रहिछि। तबे एही घटना को नै उद्वेग प्रकाश करिसेंती वरिष्ठ सेवायत। श्रीमंदिर रे ऑनलाइन रे एभली कोनोसी व्यवस्था नहीं। भक्त माने बारंबार ऑनलाइन रे ठकेई हेउचंती। तुरंत श्रीमंदिर एवं जिला प्रशासन एभली संस्था विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा पई दाबी करिसेंती। नंबर 6 आज ठारु हेबो प्रबल वर्षा। आज पई 20टी जिला को मिलिला येलो वार्निंग। टॉप लाइन प्रभाव रे राज्य रे जारी रहिछि वर्षा। आज पई 20टी जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा नै येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। उत्तर एवं उपकूल ओडिशार किछि अंचल रे हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एही सबु जिल्ला रे 30 रु 40 किलोमीटर बेग रे पवन
ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ବଢିବ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢିବ। ଗୋଟିଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିତ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 5 ତାରିଖରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ମାତ୍ର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି। ନମ୍ବର 7, ସଙ୍କଟରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଶିଳ୍ପ ବିପଦରେ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଦେଶର ସି ଫୁଡ୍ ରପ୍ତାନି ଶିଳ୍ପ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ଏବେ ବିପଦରେ। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 2024-25ରେ ଓଡ଼ିଶା 4,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚିଙ୍ଗୁଡି ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା। ତାହାର 1/3 କେବଳ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ସି ଫୁଡ୍ ରପ୍ତାନିକାରୀ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ ଏବଂ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ସି ଫୁଡ୍ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ସି ଫୁଡ୍ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଫାଲକନ ମେରାଇନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ଜନିତ ପ୍ରଭାବରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।